দেখুন, নন্দোৎসবে গোপালের বিশেষ পুজো আয়োজন করছে বাঁশদ্রোণী বসুবাড়ি। বসুবাড়ির ঠাকুরঘর থেকে সরাসরি প্রদর্শনী। গোপালকে দেখুন, তার নতুন সিঙ্গারে কি সুন্দর লাগছে, নেচে উঠেছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ নন্দ উৎসব। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणार सिंधु, दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतो राधाकांतो नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय नमस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।